How will Jubin Garg get justice? যদি লজিক্যালি কামখিনি নহয়। अगर आज हम चुप रहे तो कल किसी और की आवाज यूं ही दबा दी जाएगी। सच के साथ खड़े हो जाइए, इंसाफ के साथ खड़े हो जाइए। जुबिन गर्ग के लिए न्याय। অসমত থকা প্ৰত্যেকজন মানুহক মই হাতজোৰ কৰি কৈছো, আপোনালোকে এনেকে যদি আমি বহি থাকো, অকল ফেসবুকত জাস্টিস ফৰ জুবিন লিখিলে জাস্টিস ফৰ জুবিন নহব। জাস্টিস जब कोई टूटता है तो उसके साथ जुबिन गर्ग के गाने रोते हैं। जब कोई उम्मीद ढूंढता है तो उन्हीं की आवाज रास्ता दिखाती है। उन्होंने कभी सिर्फ स्टेज पर गाना नहीं गाया, उन्होंने लोगों की जिंदगी जी है। মোৰ যিমান বস্তু আছে, মোৰ যিখন পৃথিৱী আছে, মই যেনেকৈ আৰ্জন কৰিছোঁ, মই যেনেকৈ লৈছোঁ, মানুহে মোক দিছে, মই আকৌ মানুহক ঘূৰাই দিছোঁ। ঘৰ বাৰী চব মানুহক দিছোঁ, মই নিজৰ কাৰণে একো নোৱাৰোঁ, অকল চিতাখনৰ বাহিৰে। जुबिन गर्ग बड़े शहरों की चमक नहीं, असम की मिट्टी की खुशबू। खेतों, गांव, मां की लोरी और मेहनतकश इंसान की आवाज है। इंसान ने पूरी जिंदगी दूसरों के लिए गाया, आज वही इंसान सवालों के कटघरे में खड़ा है। সো এতিয়া জাস্টিস ফৰ জুবিনটো বাদ দিয়ক, হত্যাকাৰী কঠোৰ সে কঠোৰ শাস্তি দিয়ক। আমাৰ লাইন হেতু হ'ব লাগিব। এতিয়া জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাকাৰী চাৰিজনক কঠোৰ সে কঠোৰ শাস্তি দিয়ক। न्याय का मतलब किसी को बचाना नहीं होता। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অনবৰতে মিছা কথা কৈ থাকেনে? চাৰ্জশ্বিট দিবৰ কাৰণে সময়ে 3 মাহ, সময়ে 3 মাহ। 3 মাহৰ ভিতৰত এইটো আইনে বান্ধি থৈছে যে চাৰ্জশ্বিট দিয়াৰ সময় হ'ল 3 মাহ। চাৰ্জশ্বিট যদি সময়মতে 3 মাহত নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে অপৰাধী বা অভিযুক্ত নিজে নিজে ওলাই যাব। न्याय का मतलब होता है सच को बचाना। এতিয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে অসমত পৃথিৱীৰ বিৰল ঘটনা এটা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰি দিলে যে 3 মাহৰ ভিতৰত চাৰ্জশ্বিট দিব। एक कलाकार जब टूटता है तो उसका दर्द शब्दों में नहीं उतरता। आज असम ही नहीं, पूरा देश कह रहा है, हम सच चाहते हैं, हमें इंसाफ चाहिए, जुबीन गर्ग को न्याय चाहिए। আৰু এতিয়া আৰু ইহঁতৰ ভিতৰত ৰাখি এনেই বহুত বছৰৰ পিছত দেখাই দেখাই মনে মনে এৰি দি লাভ নাই। ডাইৰেক্ট কৈ দিয়ক চব, আমি নোৱাৰিলোঁ, আমি দুটাকে চাৰিলোৱে দেখোন। বেংক একাউণ্ট খুলি গ'ল, কোম্পানী খুলি গ'ল, তো আমিতো দুটা হিয়াৰিঙতো দুটা হাৰিলোৱে। তো এতিয়া মই সেইকাৰণে কৈছোঁ তেওঁলোককো বেল দিয়ক, ওলাই দিয়ক, ৰাস্তালৈ ওলাই দিয়ক। यह सिर्फ एक नाम की लड़ाई नहीं, यह हर उस आवाज की लड़ाई है जो सच के लिए खड़ी होती है। अगर आज हम चुप रहे तो कल किसी और की आवाज यूं ही दबा दी जाएगी। सच के साथ खड़े हो जाइए, इंसाफ के साथ खड़े हो जाइए। जुबिन गर्ग के लिए न्याय। धन्यवाद। Assam, a land of verdant tea gardens whispering ancient secrets, where diligent hands harvest nature's bounty under river flows, a timeless witness to the harmony of life.